Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine at your homes, inshallah. Now, today our topic is with a little bit of luck from 4th class English. तो बच्चों ये 4th क्लास की इंग्लिश से ये लिया गया ये चैप्टर है विद ए लिटिल बिट ऑफ लक, यानी किस्मत का एक छोटा सा टुकड़ा. जो इज़ ए पोर मैन इन सर्च ऑफ ए जॉब, जो एक गरीब आदमी था जिसे नौकरी की तलाश थी. कैन ए लिटिल बिट ऑफ लक मेक हिम हैप्पी, क्या किस्मत का छोटा सा टुकड़ा उसे खुश बना सकता है. इट वॉज इवनिंग, जो वॉज गोइंग बैक होम. वट आई नीड इज़ ए लिटिल बिट ऑफ लक, ही सैड टू हिमसेल्फ. ये शाम का टाइम था. जो था वो वापस घर जा रहा था. वट आई नीड इज़ ए लिटिल बिट ऑफ लक, मुझे क्या चाहिए, थोड़ी सी किस्मत चाहिए. ही सैड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहने लगा. ही थॉट ऑफ हिज वाइफ, शी हैड नॉट बीन वेल एंड नीडेड ए हॉलीडे. वो अपनी बीवी के बारे में सोच रहा था जो कि ठीक न थी और उसे एक छुट्टी का दिन चाहिए था बाहर जाने के लिए. His son John needed a new pair of boots and his daughter Ellie a new frock. और अपने लड़के के बारे में सोच रहा था जिसको नए जूते चाहिए थे और उसकी लड़की को नया फ्रॉक चाहिए था. जो felt helpless as he could not get these things for his family. जो था वो बिल्कुल नाउम्मीद हो गया था क्योंकि उसे ये चीज़ें अपनी फैमिली के लिए नहीं मिल रही थी. वट आई नीड इज़ ए फुल टाइम जॉब एंड ए न्यू सिट, तो मुझे क्या चाहिए, अपने आप से कहने लगा कि मुझे पूरा टाइम नौकरी चाहिए. बट आई एम द मोस्ट अनलक्की फेलो इन द वर्ल्ड, ही सैड टू हिमसेल्फ. लेकिन मैं दुनिया का बदकिस्मत आदमी हूँ, वो अपने आप से कहने लगा. As he was walking along the roadside, he saw a necklace lying on the road. जब वो सड़क के किनारे से चल रहा था तो उसने देखा कि घास के ऊपर एक हार पड़ा हुआ था. माई माई ही एक्सक्लेमेड, मेरा मेरा, उस बड़ी खुशी से ये चलाने लगा. ए पेरल नेकलेस, ये हीरे का हार. इट मस्ट बी वर्थ 100 pounds, तो इसकी कीमत 100 पाउंड होगी. आई विल सेल इट, मैं इसे बेचूंगा. देन आई कैन टेक माई वाइफ अवे फॉर ए हॉलीडे. बाय ए न्यू पेयर ऑफ बूट्स फॉर जो, ए न्यू फ्रॉक फॉर एलाई एंड ए न्यू सूट फॉर माई सेल्फ. तो तब मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी बीवी को छुट्टी के दिन बाहर ले सकूँगा. बाय न्यू पेयर ऑफ बूट्स, और एक नया जोड़ा जूतों का खरीदूँगा. और एक फ़्रॉक अपनी लड़की के लिए और एक सूट अपने लिए. देयर वॉज ए ग्लीम इन हिज आई एंड ए बाउंस इन हिज वॉक, तो तब क्या हुआ, उसकी आंखों में जैसे रोशनी आ गई और उसकी चाल में, चलन में एक लचक सी पैदा होगी. Suddenly he stopped in the middle of the road as a thought struck him. तो अचानक क्या होता है, वो उस सड़क के दरमियान रुक जाता है, बीच सड़क के रुक जाता है और जैसे उसे एक सोच पड़ गई हो. सोच ने उसे जैसे स्ट्रक किया. आई कांट सेल द नेकलेस, ये हार मैं नहीं बेचूंगा. इट्स नॉट माइन, ये मेरा नहीं. एंड आई एम नॉट ए थीफ, और मैं एक चोर नहीं. He went home and asked his son to take the necklace to the police station. तो वो घर गया और ये हार अपने लड़के को दिया कि वो जाके इसको पुलिस स्टेशन में दे कर आए. Tell the officer I found it on the grass by the roadside. और ऑफिसर से ये कहे कि ये मुझे रोड साइड पर घास पर पड़ा हुआ ये मिला. John ran along the police station. जॉन जो था वो दौड़ के पुलिस स्टेशन गया. ही न्यू मिस्टर पीटर्स, वो मिस्टर पीटर को जानता था. द पुलिस इंस्पेक्टर, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर था. ही आस्क्ड हिम होपफुली, उसने बड़ी उम्मीद से उसे कहा.
از دیر اے ریوارڈ فار دا فائنڈر؟ کیا جسے یہ ہار ملا اس کے لیے کوئی انعام ہے؟ مسٹر پیٹر لافڈ، مسٹر پیٹر جو تھا وہ ہنسنے لگا. وائی، کیوں؟ دس نیکلس ازنٹ وورتھ مور دین اے شلنگ اور ٹو. تو کہتا ہے کیوں؟ اس نیکلس کی قیمت جو ہے وہ 12 پیسے کا ایک سکہ جو ہوتا ہے اس کو شیلنگ کہتے ہیں. اس کی وہ 1 سکہ یا 2 سکہ اس کی قیمت ہوگی. اٹ مسٹ بی ماراٹھاز، یہ ماراٹھاز کا ہو سکتا ہے. دا گرل از ویری فانڈ آف اٹ، وہ لڑکی جو ہے اس ہار کی بڑی شوقین ہے. ہر مدر کیم ان ٹو فائنڈ آؤٹ اف اینی ون ہیڈ براٹ اٹ ان. تو اس کی ماں یہاں آئی تھی اس کو ڈھونڈنے کہ کسی آدمی نے اسے یہاں پہ لایا ہوگا. دیر وڈنٹ بی اے ریوارڈ آئی ایم افریڈ. تو کہتا ہے کہ یہاں پہ کچھ انعام نہیں اس کے لیے. آئی ایم افریڈ، میں ڈر گیا. جان وینٹ ہوم اینڈ گیو ہز فادر دا نیوز. جان گھر آیا اور اپنے باپ کو یہ خبر دی. دس اونلی شوز واٹ این ان لکی فیلو آئی ایم، سیڈ جو. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اب میں دنیا کا سب سے بدقسمت آدمی ہوں، جو کہنے لگا. دا نیکسٹ مارننگ مسٹر جونز مراٹھاز فادر کیم وزٹ دیم. تو دوسری صبح جب مسٹر جونز جو تھا مراٹھاز کا باپ تو ان کے گھر آیا. گڈ مارننگ ہی سیڈ ٹو جوز وائف. اب جوز کی وائف سے اس نے ملا اور اس گڈ مارننگ کیا اس کو. آئی کیم ٹو تھینک یور ہسبینڈ فار ریٹرننگ مراٹھاز نیکلس. تو میں اس لیے آیا ہوں آپ کے ہسبینڈ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جس نے میری لڑکی مراٹھاز کا ہار واپس کیا. آئی وانٹ ہیم ٹو ورک فار می ایز اے گارڈنر. تو مجھے چاہیے اس کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا گارڈنر، اس کو ورک کام پہ رکھوں گا، گارڈنر کے کام پہ. آئی وانٹ این آنیسٹ فیلو. مجھے ایک دیانتدار آدمی کی ضرورت ہے. مائی اولڈ گارڈنر واز ویری ڈس آنیسٹ. تو میرا پرانا جو مالی ہے وہ کیا ہے؟ بددیانت ہے. پلیز آسک ہم ٹو کم اینڈ سی می. تو مہربانی کر کے آپ اسے بولنا کہ وہ مجھے ملے. جو وینٹ ٹو سی ہم دا نیکسٹ ڈے. جو دوسرے ہی دن اسے ملنے گیا. مسٹر جونز لائکڈ جو اینڈ گیو ہم دا جاب. تو مسٹر جونز جو تھا اس کو وہ جو تھا وہ پسند آ گیا اور اس نے نوکری دے دی. بوتھ مسٹر جونز مسز جونز ویئر کائنڈ اینڈ فرینڈلی پیپل. دونوں جو مسٹر جونز اور اس کی بیوی بہت ہی اچھے دوستانہ لوگ تھے، یعنی فرینڈلی کے دوستانہ لوگ تھے. جو واز آل اسمائل وین ہی ریٹرن ہوم. تو جو بالکل خوش تھا جب وہ واپس گھر آیا. آئی ہیو گاٹ این ایکسلنٹ جاب. مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی. ہی ٹولڈ ہز وائف. اس نے اپنی بیوی سے کہا. اینڈ مائی فرسٹ ویکس ویج ان ایڈوانس. اور مجھے پہلے ہفتے کی جو وہ تھے ویج یعنی پیسے جو تھے کسی چیز کا کام کا جو پیسہ ہو اسے ویج کہتے ہیں، تو مجھے وہ ایڈوانس میں مل گئے. ہیئر یو آر بوٹس فار جان، اے فراکس فار الائی اینڈ اے ڈریس فار یو. تو یہ دیکھو یہ جان کے جوتے اور یہ الائی کی فراک ہے اور یہ آپ کے ڈریس سوٹ ہے یہ آپ کا. آئی ایم دا لکیسٹ مین ان دا ورلڈ. تب میں دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی ہوں. اینڈ ٹو تھنک دیٹ اے میئر نیکلس ڈڈ آل دس. تو سیڈ ہز وائف. اس کی بیوی نے کہا یہ ایک خالی یہ ہار ہی تھا جو اس نے اینڈ ٹو تھنک دیٹ اے میئر نیکلس ڈڈ آل دس. خالی اس ہار نے یہ ایسا کیا. سیڈ ہز وائف. اس کی بیوی نے کہا. بٹ نو دیٹس رانگ. پھر کیا کہتی ہے؟ نہیں یہ غلط ہے. جو اٹ وازنٹ دا نیکلس دیٹ ڈڈ اٹ. یہ ہار نہیں کہ جس نے ایسا کیا. اٹ واز یور آنیسٹی ان ٹیکنگ اٹ بیک.
when you thought it was worth 100 pounds. یہ آپ کی دیانتداری ہے جو یہ ہار آپ نے واپس کر دیا جہاں کہ آپ نے یہ سوچا تھا کہ اس کی قیمت تقریباً 100 پاؤنڈس ہے. یو ہیو چینجڈ آور لک. آپ نے ہماری قسمت کو چینج کر دیا، مقدر کو چینج کر دیا. جو یو ہیو یہ آپ نے کیا، یہ آپ نے کیا. شی واز رائٹ. وہ سچ کہہ رہی تھی. دیئر لک ٹرنڈ فرام دیٹ ویری ڈے. اس دن سے ان کی قسمت جو تھی وہ بدل گئی. اب آگے یہ کچھ نیو ورڈس ہیں جیسے پاؤنڈس، ایکسلنٹ، ویج. تو پاؤنڈس دا اسٹینڈرڈ یونٹ آف منی ان UK اینڈ سم ادر کنٹریز. تو پاؤنڈس یہ یونائٹڈ کنگڈم والے اور دوسری کچھ کنٹریوں میں پاؤنڈس کس کو کہتے ہیں؟ پیسوں کو. ایکسلنٹ، ایکسٹریملی گڈ، بہت زیادہ اچھا. ویج اے فکسڈ اماؤنٹ آف منی دیٹ از پیڈ یوزولی ایوری ویک. جو ایک فکسڈ جو پیسے ہوں وہ ہر ہفتے کسی کو دیے جائیں. ٹو این امپلائیز یا ملازم کو، اسپیشلی ون ہو ڈز ورک دیٹ نیڈ فزیکل اسکلز اور اسٹرینتھ رادر دین اے جاب نیڈنگ اے کالج ایجوکیشن. تو جیسے کہ کسی ملازم کو یا کوئی کسی کے ہاں کام کرتا ہو اسے جو پیسے دیے جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ویج. تو یہاں پہ یہ ہمارا چیپٹر ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.